बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, बरज़ख़ के बारे में हम सब ये बात जानते हैं कि बरज़ख़ वो जगह है, वो मकाम है या वो आलम है जिसके अंदर इंसानों की रूहों को रखा जाता है। यानी इंसान जब इस दुनिया से रुख़सत हो जाते हैं तो उनकी रूहें जिस मकाम पर, जिस जगह पर रहती हैं, उसको बरज़ख़ कहा जाता है। तो ये बरज़ख़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी नौइयत क्या है, इसके बारे में हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे और उन सवालात का जायज़ा लेंगे जो इस हवाले से आम तौर पर लोगों के जहनों में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यह सवाल हमारे सामने रहता है कि बरज़ख़ के अंदर इंसानों की कैफ़ियत क्या होगी। यानी वो ज़िंदगी की हालत में होंगे या मौत की हालत में होंगे, उन पर कोई कैफ़ियत, कोई रंज की कैफ़ियत, कोई अलम की कैफ़ियत, इसी तरह कोई खुशी की कैफ़ियत, कोई राहत की कैफ़ियत क्या उन पर कोई गुज़रेगी। इसी तरह किसी एहसास में कोई महसूसात उनके ऊपर होंगे या नहीं होंगे। यानी वो किसी कैफ़ियत में होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल मुर्दा हालत में होंगे, या ज़िंदगी की एक नौइयत या ज़िंदगी की एक कैफ़ियत होगी जो रूहों पर तारी होगी। तो ये सवाल पाया जाता है हमारे जहनों में। इसी तरह ये सवाल भी है, उनके साथ कोई मामलात, कोई अहवाल पेश आएंगे या कोई मामला, कोई हालत उनके साथ वहाँ पर पेश नहीं आएगी। तो आज की नशिस्त में हम इन सवालों पर बात करेंगे और इनके हवाले से उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की नशिस्त में हम उनके मौक़िफ़ पर बात करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जो तारीख़ है उसको कुछ ना कुछ समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसको समझ लेंगे, यानी इंसानियत की पूरी तारीख़ का एक तायराना जायज़ा ले लेंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बरज़ख़ की बात या आलम बरज़ख़ की हकीकत को समझने में कदरे आसानी हो जाएगी। तो मैं मुख्तसर तौर पर इंसानियत की जो तारीख़ है वो आपके सामने रख देता हूँ। इंसानियत की तारीख़ आम तौर पर यह समझा जाता है कि शुरू होती है इस दुनिया से, यानी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और उसके बाद इंसानियत का नस्ल दर नस्ल सिलसिला आगे चलता रहा, तो वहाँ से इंसानियत की तारीख़ को शुरू किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये तारीख़ जो है इसका इख्तिताम क़यामत पर होगा। तो दर हकीकत ऐसा नहीं है। यानी मेरी तारीख़ ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आने से शुरू होती है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़ ऐसा नहीं है कि उनके इस दुनिया में आने से शुरू हुई, बल्कि तमाम इंसानों की जो तारीख़ है वो असल में उससे बहुत पहले शुरू हो गई। मुमकिन है कि हज़ारों साल पहले ये तारीख़ शुरू हुई हो, मुमकिन है कि लाखों साल पहले, अरबों साल पहले या खरबों साल पहले ये तारीख़ शुरू हुई हो। तो हमें इसके बारे में कोई अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन तारीख़ बहरहाल इस दुनिया से शुरू नहीं होती। तो तारीख़ हमारी शुरू होती है उस वक्त से जब अल्लाह ताला ने हमको तख्लीक किया था। अल्लाह ताला ने, ये कुरान मजीद से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमको तख्लीक किया, और तख्लीक करने के बाद यानी तमाम इंसानियत को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के तमाम इंसानों को और आज तक से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दिया। गोया कि एक ही वक्त में तख्लीक कर दिया, और तख्लीक करने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर मौत की कैफ़ियत तारी कर दी। गोया कि पहली मौत उनको दे दी। तख्लीक करने के बाद उन पर मौत की कैफ़ियत तारी हुई और अपने पास अल्लाह ताला ने इंसानों को किसी मकाम पर रख लिया। तो इसके बाद जो हमारी तारीख़ जब आगे बढ़ती है तो वो यहाँ से आगे बढ़ती है कि अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा और उनके साथ हज़रत हव्वा मौजूद थी, और उनसे फिर इंसानियत का आगे सिलसिला चला है और आज तक ये सिलसिला जारी है और आगे क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिर इस ज़िंदगी के बाद अगला मरहला जो आता है वो मौत का मरहला आता है। यानी इंसान पहले तख्लीक होता है, फिर मौत के मरहले में दाखिल होता है, उसके बाद फिर ज़िंदगी के मरहले में दाखिल होता है और फिर मौत के मरहले में दाखिल होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो अब तक जो लोग दुनिया से रुख़सत हो चुके हुए हैं वो असल में मौत के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उन लोगों ने अभी मौत के मुंह में, मौत के मरहले में दाखिल होना है और फिर उस आलम में जाना है, और उसके बाद जो आइंदा मज़ीद लोग आएंगे, यानी उनकी पैदाइश होगी, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वो भी बिलाखिर मौत के मरहले में दाखिल होंगे। तो मौत, फिर ज़िंदगी, फिर मौत, और उसके बाद फिर एक तरह से क़यामत का वाक़या जब होगा तो अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा ज़िंदगी देंगे, दोबारा ज़िंदगी, दोबारा हयात इंसानों को मिलेगी। तो ये गोया कि चौथा मरहला हो जाएगा। तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक तरह से पहले मौत में दाखिल होता है, फिर ज़िंदगी में दाखिल होता है,
پھر موت میں داخل ہوتا ہے اور پھر زندگی کے دور میں داخل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو مراحل میں تقسیم کریں، یعنی اپنی اس تاریخ کو، اپنی اس پورے دور کو کچھ ادوار میں، کچھ مراحل میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی تاریخ کے کل 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور یا پہلا مرحلہ وہ ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ اس مرحلے میں انسان اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ یہ مرحلہ جو ہے یہ انسانیت کی یا انسانوں کی تخلیق کے بعد آتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ پہلی موت کا ہوا۔ دوسرا مرحلہ پہلی موت کے بعد پہلی زندگی کا ہے، جو اس دنیا میں انسانوں کو ملتی ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان داخل ہوتا ہے اور اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر اس کی موت کا ہے، یعنی موت، پھر زندگی اور پھر موت۔ اور اس موت کے بعد پھر چوتھا مرحلہ جو ہے وہ انسان کی پھر زندگی کا ہوگا۔ تو یہ زندگی کی یا انسانوں کی پوری تاریخ کی ایک پوری داستان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے موت کے مرحلے سے، پھر اس کے بعد زندگی کے مرحلے سے، پھر اس کے بعد موت کے مرحلے سے، اور پھر قیامت کے موقع پر زندگی کے مرحلے سے۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان کو اپنی پوری تاریخ کے اندر 2 موتیں ملتی ہیں اور 2 زندگیاں ملتی ہیں۔ واضح رہے کہ انسان کو اپنی پوری زندگی میں 2 موتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور 2 زندگیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات اسٹیبلش ہے، یہ بات اس طریقے سے اسٹیبلش ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو کہ انسان کو 2 موتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور 2 زندگیاں دیتے ہیں، پوری صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا یہاں دوزخ سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ تو یہ دونوں آیتیں اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کو 2 زندگیاں ملیں گی اور 2 موتیں ملیں گی۔ تو یہ ہماری تاریخ ایک طریقے سے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ ہم جب عالم برزخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو دراصل ان مراحل میں سے یہ ہم متعین کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا مرحلہ ہے جو اصل میں برزخ کے عالم کا، برزخ کی دنیا کا مرحلہ ہے۔ تو ان مراحل کو ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ برزخ کی جگہ یا برزخ کا مقام کون سا ہے۔ تو پہلا مرحلہ جیسے کہ میں نے بیان کیا، پہلی موت ہے۔ یہ موت تخلیق کے بعد آئے گی اور اس کی رہائش کی جگہ یعنی عالم بالا ہے، اللہ کے پاس کوئی مقام ہے، اس کی رہائش کی جگہ، اور یہ ہماری عارضی سکونت گاہ ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ پہلی موت ہے، یہ موت تخلیق کے بعد آئے گی اور اس میں رہائش کی جگہ جو ہے وہ عالم بالا ہے، اور یہ عارضی سکونت گاہ ہے، یعنی عارضی طور پر ہم اس میں قیام کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ پہلی زندگی ہے، یہ زندگی پہلی موت کے بعد ملے گی، اور اس میں رہائش کی جگہ جو ہے وہ دنیا ہے، یعنی دنیا میں یہ زندگی ملے گی، اور یہ بھی عارضی سکونت گاہ ہے، یعنی اس میں بھی ہم عارضی طور پر قیام کریں گے۔ تیسرا مرحلہ دوسری موت ہے، یہ موت پہلی زندگی کے بعد آئے گی، اور اس میں رہائش کی جگہ جو ہے وہ برزخ ہے، یعنی تیسرے مرحلے میں جب ہمیں دوسری موت ملے گی، اس موقع پر جو ہماری رہائش کی جگہ ہے یا رہنے کا جو مقام ہے وہ اصل میں برزخ ہے، اور یہ بھی عارضی سکونت گاہ ہے، یعنی اس میں بھی ہم عارضی طور پر، وقتی طور پر قیام کریں گے۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ دوسری زندگی ہے، یہ دوسری موت کے بعد ملے گی، اور یہ جو جب مل جائے گی قیامت کے موقع پر تو اس کے بعد ہم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے، اور اس میں بھی جو رہائش کی جگہ کہا جا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے ہم آخرت کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ اور آخرت میں پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے رہنے کی جو جگہ ہوگی وہ دوزخ ہوگی، جہنم ہوگا، اور اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے اس کی رہنے کی جگہ جنت ہوگی۔ تو یہ مستقل سکونت گاہ ہے، یعنی پہلی تینوں جو رہائش گاہیں ہیں، سکونت گاہیں ہیں، رہنے کی جگہیں ہیں، وہ تینوں کی تینوں عارضی ہیں، یعنی پہلی موت کی جگہ بھی عارضی ہے، اسی طرح دنیا کی جو جگہ ہے رہنے کی وہ بھی عارضی ہے،
आलम बरज़ख में रहने की जगह भी आर्जी है, अलबत्ता जो आखिरत में जन्नत और दोज़ख की जो जगह हैं वो एक तरह से मुस्तकिल सुकूनत गाहें हैं, मुस्तकिल रिहाइश गाहें हैं, जहाँ इंसान मुस्तकिल तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई है कि इसमें बरज़ख का मकाम कौन सा है। तो वाज़ेह हुआ कि बरज़ख का मकाम असल में तीसरा मरहला है, जिसमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है और दाखिल होकर उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक वो अगले मरहले में यानी क़यामत के बाद ज़िंदगी के अगले मरहले में दाखिल नहीं हो जाता। उसके बाद क़यामत आती है, वो ज़िंदा होकर मौत से छुटकारा पाकर ज़िंदा होकर नए मरहले में दाखिल होता है, ज़िंदगी के मरहले में दाखिल होता है और फिर उसकी तकदीर का और उसकी आगे की ज़िंदगी का फ़ैसला किया जाता है। इस तफसील के बाद आइए अब बरज़ख की हकीकत को और उसकी नौइयत को जानने की कोशिश करते हैं, और इस मकसद के लिए हम कुरान मजीद से रुजू करते हैं। कुरान मजीद में सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला का इरशाद है कि यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत सर पर आन खड़ी होगी तो वो कहेगा कि ऐ रब, मुझे फिर वापस भेज कि जो कुछ छोड़ आया हूँ उसमें कुछ नेकी कमाऊँ। हरगिज़ नहीं, ये महज एक बात है जो वो कहने वाला बनेगा, और आगे उनके एक पर्दा होगा उस दिन तक के लिए जिस दिन वो उठाए जाएंगे। तो इस आयत में कुरान मजीद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आगे उनके एक पर्दा होगा, तो कुरान मजीद में जो अरबी में इसके अल्फाज हैं व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून, तो यहाँ बरज़ख के जो अल्फाज हैं इसका माना क्या है? इसका माना पर्दे के हैं, इसके मानी ओट के हैं, यानी वो पर्दा जिसमें इंसान नज़रों से ओझल हो जाता है, नज़रों से दूर चला जाता है और वो बाकी इंसानों को दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि बरज़ख को समझा ऐसे जा सकता है कि ये दर हकीकत वो पर्दा है, वो ओट है जिसमें कुछ लोग मौत की कैफियत में दाखिल होने के बाद वो उस पर्दे के पीछे चले जाते हैं और बाकी इंसानों को वो दिखाई नहीं देते, उनके सामने नहीं रहते, और इसी तरह वो भी बाकी इंसानों से ना कोई राब्ता कर सकते हैं ना उनको देख सकते हैं। तो अब जहाँ तक उसकी नौइयत का ताल्लुक़ है, तो नौइयत को समझने के लिए एक और बात को जानना ज़रूरी है, वो ये है कि कुरान मजीद में वफ़ात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी मौत देने का, वफ़ात का या मौत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दो मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। तो पहला जो वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो तो आम उसका जो मफ़हूम है उसी में इस्तेमाल होता है, यानी ज़िंदगी के बाद जो इंसान को मौत आती है, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके लिए वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह वफ़ात का एक और मफ़हूम भी है जो कुरान मजीद से वाज़ेह होता है, और वो है नींद, यानी आलम ख़्वाब के लिए, आलम नौम के लिए, आलम नींद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वफ़ात के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये सूरह अनआम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और वही है जो तुम्हें रात में वफ़ात देता है, और वही है जो तुम्हें रात में वफ़ात देता है और जानता है जो कुछ तुमने दिन में किया है, फिर तुम्हें उसमें उठाता है ताकि मुद्दत मुअय्यन पूरी की जाए, फिर उसी की तरफ तुमको लौटना है। तो इससे वाज़ेह हुआ कि वफ़ात का जो लफ्ज़ है वो जिस तरह दुनिया से रुखसत होने के लिए बिलअमूम इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में, उसी तरह नींद के मफ़हूम में या रात को सोने के मफ़हूम में, ख्वाब के मफ़हूम में भी इस्तेमाल होता है। तो इससे हम क़यास कर सकते हैं कि जब वफ़ात अल्लाह ताला बरज़ख की कैफियत में इंसानों को देते हैं तो वफ़ात की नौइयत होती क्या है। ये एक अंदाज़ा, ये क़यास किया जा सकता है कि वफ़ात की नौइयत असल में ऐसी ही होती है जैसी हम आलम ख्वाब में गुजारते हैं या जैसी हम आलम नींद में गुजारते हैं। यहाँ ये बात अच्छी तरह वाज़ेह रहे कि बरज़ख के बारे में अभी जो मैंने ताबीरात इख्तियार की हैं, यानी उसको ख्वाब से ममासिल करार दिया है, यानी आलम ख्वाब की ताबीर इख्तियार की है या आलम नौम या नींद की हालत की ताबीर इख्तियार की है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये हू बहू नींद ही की कैफियत है या बरज़ख की कैफियत या बरज़ख का जो आलम है वो वैसा ही आलम है जैसे ख्वाब का या नींद का आलम होता है। बल्कि हकीकत ये है कि ये मामला, बरज़ख का जो मामला है, ये उमूर मुतशाबिहात में से है, और उमूर मुतशाबिहात वो उमूर होते हैं जिनकी हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जान सकते होते। उनके बारे में एक क़यास किया जा सकता है, एक ख़याल किया जा सकता है, एक अंदाज़ा किया जा सकता है। तो इस वजाहत के बाद आइए अब ख़ुलासा करते हैं कि जो अब तक के नकात हमने पढ़े हैं या समझे हैं वो क्या हैं। तो पहली बात जो वाज़ेह होती है वो ये वाज़ेह होती है कि बरज़ख इंसान की मौत
اور قیامت کی درمیانی کیفیت کی تعبیر ہے، یعنی انسان کی موت اور قیامت کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو برزخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد قیامت تک اسی عالم میں رہتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اس عالم میں انسانی زندگی کی کیفیت دنیاوی اور اخروی زندگی سے مختلف ہوتی ہے، یعنی اس کی کیفیت جو ہے یہاں پر جو انسان رہتے ہیں وہ نہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جو وہ اس دنیا میں گزار رہے ہوتے ہیں، اور نہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جیسی کہ وہ آخرت میں گزاریں گے، بلکہ اس سے مختلف ایک زندگی ہوتی ہے جس کے بارے میں ایک قیاس کیا جا سکتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ واضح ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس عالم میں انسان کے احساسات، کیفیات اور احوال کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ معاملہ امور متشابہات میں سے ہے۔ تفہیم مدعا کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اسے خواب کے مماثل قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی نیند کے اور خواب کے مماثل قرار دے کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ برزخ کی حقیقت اور اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قیامت کے روز تمام انسان عالم برزخ سے نکلیں گے اور جسمانی وجود کے ساتھ، یعنی روحوں کے ساتھ ساتھ ان کو جسمانی وجود میں ملیں گے، اور جسمانی وجود کے ساتھ زندہ و بیدار ہو کر جزا و سزا کے لیے پیش ہوں گے۔ اس تفصیل کے بعد آئیے اب استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے اس نوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں جو انہوں نے اس موضوع پر اپنی کتاب میزان میں تحریر کیا ہے۔ اپنی کتاب میزان میں قیامت کے مقامات کے زیر عنوان انہوں نے تحریر کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یعنی برزخ اس حد فاصل کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں مرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ یہ گویا ایک روک ہے جو انہیں واپس آنے نہیں دیتی۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی ہے۔ روایتوں میں قبر کا لفظ مجازاً اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے۔ اس میں انسان زندہ ہوگا، لیکن یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی، اور روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات کی کیفیت اس زندگی میں کم و بیش وہی ہوگی جو خواب کی حالت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ سور قیامت سے یہ خواب ٹوٹ جائے گا اور مجرمین اپنے آپ کو یکا یک میدان حشر میں جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ بالکل واضح ہوگا، خواہ وہ درجہ کمال میں وفاداری کا حق ادا کرنے والے ہوں یا سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور کھلے نافرمان، ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب و ثواب اسی عالم سے شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے حساب پوچھنے اور ان کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔